शून्य शून्यम महाशून्यम शून्य मध्ये निरंजन निरंजन मध्ये ज्योति सज्योति भगवान यो हे भक्त समाज भक्तिमती दर्शक वृंद मातृ समाज श्रोता बंधुगण ओडिशार एकमात्र आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना माध्यम आज जो विषय आम अवगाहन करने को जाऊे ताहा हेउछि सांब दशमी और सूर्य उपासना। एक अपूर्व समय उपस्थित अपूर्व लग्न समुपस्थित कहीं ना पौष शुक्ल पक्षर दशमी ये या कह जाए सांब दशमी। कहीं कहीं लोक मतरे लोक भाषा अपभ्रंश करिया को कहती संबर दशमी। तेज जहाँ हो ये जो सांब दशमी ये सांब ये प्रकृत में किए आपण मैंने समस्ते जानते निखिल पुराण शिरोमणि श्रीमद भागवतम रे विभिन्न वंशंकर चरित आलोचित होती। पुणी दशम स्कंधरे आपण मैंने जानते जे गोपलीला रे भगवानकर अनेक चरित्र आलोचित होती। द्वारिका लीला रे जेतेबेले ये प्रसंग आसती दशम स्कंद अंतर्गत द्वारिका लीला रे जेतेबेले भगवानकर विभिन्न लीला को कीर्तन करिसंती भागवत ग्रंथ सेतेबेले से कहिसंती जे भगवान श्रीकृष्णंकर जो अष्टपाट वंशी थिले खाली रुक्मिणी तांकर पट महिषी थिले किंतु अन्य अष्ट महिषी मानक मध्यरे खाली कौन रुक्मिणी थिले सत्यभामा थिले जाम्बवती थिले सेमती भद्रा थिले एवं आमर लक्षणा सुलक्षणा लक्षणा थिले कालंदी थिले एमाने मध्य सब थिले सत्या थिले एमाने मध्य अष्टपाट वंशी भाव में सब थिले। अष्टपट महिषी मानक मध्य अन्यतमा जो जाम्बवती से जाम्बवतींकर संतान होउछन्ति किए ना सांब। ये सांबर नामानुसार पुणी गोटे एमती गोटे तिथिर परिकल्पना कहीं करागला तार कारण सांबंकर किसी अवदान निश्चय थिला। प्रकृत में देखा गले ये जो सांब दशमी ये सांब दशमी सांबंकर पुण्य स्मृति को नहीं कल्पित होइए। कहीं सांब ये मर्त्य जगत रे प्रथमे सूर्यंक मूर्ति पूजा ये जो उपासना सूर्यंकर प्रकृत में प्रथमे कौन सी मूर्ति नथिला। वैदिक साहित्य जिते आप देखिए सेठी जेतेबेले सूर्यंकर ये तो उपासना सूर्यंकर उपासना को अनादि अनंत कालू ये जेते बड़ बड़ सभ्यता आप देखिए आपण मिसरीय सभ्यता देखंतु बेबीलोन सभ्यता देखंतु एवं ये जेते पृथ्वीर बड़ बड़ आफ्रिकार सभ्यता देखंतु चाइनार सभ्यता देखंतु रूसियार सभ्यता देखंतु ये पृथ्वीर विभिन्न देशमानकर सभ्यता को जब आप देखिए आपण लक्ष्य करेंगे मनीष प्रकृति को उपासना करने को आरंभ कर भय हो कि भक्ति हो। विशेषकर मिसर देशर आदिम अधिवासी मानक द्वारा सर्वप्रथमे ये जो सूर्यंकर उपासना अयमारंभ होता कह जाए। एपरिक आप देखिए वैदिक काल रे जेतेबेले सूर्यंकर विभिन्न तांकर जाग यज्ञ स्तव स्तुतिमान रचित होती किंतु सूर्यंकर निर्दिष्ट मूर्तिर कथा कह जाए मूर्ति उपासना आरंभ होनी। तेणु सूर्य से होती निराकार शून्य निराकार तेणु निर्गुणवाचक देवता भाव में सूर्य से रही। तापर आसिले किए ना अग्नि आसिले तापर वायु आसिले एवं पंडित माने कहती ये जो सूर्य अग्नि एवं वायु ये तीन जन यथाक्रमे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में परवर्ती समय उपासित होते। तेबे से मतर वैशिष्ट्य जहाँ थाऊ बा न थाऊ असल कथाटी होची जे सूर्य प्रकृत में विष्णु ठारू अभिन्न थिले। सूर्य प्रकृत में सनातन विष्णु सहित एक थिले। कहीं ना सूर्यंकर द्वादश जो नाम मध्य विष्णु हूँ गोटे नाम आदित्यंकर द्वादश नाम मध्य विष्णु हूँ गोटे नाम। तेणु विष्णु सूर्य एक एवं अभिन्न थिले। समय क्रमे कालक्रमे जेतेबेले विष्णुंकर रूप तत्व एवं मूर्ति तत्व भिन्न हैला सेतेबेले सूर्य को भिन्न भाव में उपासना करिवार धारा प्रचलित हैला एमती कह जाई पारे। कहीं ना आपण लक्ष्य करिवे जे ये जो सूर्य ये सूर्यंकर उपासना ये समग्र जनमानस एभली भाव में प्रतिष्ठित सी होउचंती धर्मर देवता सी होउचंती प्रकृत में जगतर हर्ता कर्ता भाग्य विधाता
जो मर्मरे माने वेदरे ऋषि मैंने कहले बह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, हे सवितृदेव तुम्हें आम मान को श्रेष्ठतम कर्म प्रेरित कर। तेणु से जो सविता सूर्यंकर से सूर्य तांकर रथ को लेकिन जाऊँगी हिरणमयेन सविता रथेन देव जाति भुवनानि पश्यन, से समग्र विश्व को प्रदक्षिण करुँच। ये जो वर्णना ये वर्णना भितर आप देखिए मूर्ति तत्वर कथा बहुत परवर्ती काल में आसी। सूर्य प्रथमे निर्गुण वाचक निराकार वाचक भाव में जितेबाला उपासित होती परवर्ती समय तांकर मूर्ति तत्वर कथा आसी, किंतु से मूर्ति तत्व निकट में आमे मस्तक अवरत करूँ कहीं से मने पड़ते सांब। आपण कहे जे सांबक भितर एमती कौन अच्छी, सी तो सूर्यंकर उपासना कले। सूर्य तो होती निजे कहवा गले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अतएव सूर्यंकर उपासना अत्यंत प्राचीन। ये जो सूर्य को उपासना करने को गला बेले प्रत्येक भारतीय जितेबाला जलांजलि दियंती से सूर्य को तांकरी उद्देश्य सूर्य भगवान को उद्देश्य जलांजलि दे था। एवं जितेबाला सूर्य को नमस्कार करती नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हे तबे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। तेणु सी होचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव भाव में सूर्य को वंदना करा जायछि। भगवान सूर्य भुवन भास्कर तांकर उपासना से उपासना जनमानस प्रचलित थिला, किंतु ताहा निर्गुण एवं ताहा निराकार भाव में प्रचलित थिला। ताकू सगुण पर्याय को किए आनिले ना पुराण रे गोटे चमत्प्रद घटना से दिन घटिला। आपण कहे कौन एमती प्राचीन धारा नहीं कि सूर्य उपासनार परंपरा रही। आपण देखिए राम कहानी रे रामायण जुगरे जेतेबेले आदित्य हृदय पाठ करी निजर अभिलषित प्राप्ति पर्यंत गति करथिले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम आदित्य हृदय पाठ करी शक्ति लाभ करी से तांको जीवनर प्रबल शत्रु रावण को बद्ध करथिले एवं रावणारी नाम को सार्थक करथिले। खाली सेतिक नुहे, महाभारत रे आपण देखिए द्रौपदी सी मध्य सूर्य किरण रे स्नान करुथिले, जो अग्नि स्नान कथा कहा जाए बोली गवेषक माने एमिति मध्य गोटे मत दियंती। तेबे जा हो द्रौपदी निजर आत्मरक्षा पाई सूर्य उपासना सब बेले करुथिले। खाली सेतिक नुहे, से महाभारत में एक भी वर्णित होती जितेबाला वन पर्वर कथा आसला महाभारत 18 पर्व वन पर्वर कथा जितेबाला आसला जितेबाला युधिष्ठिर वन भितर बुलुंट कारण 12 वर्ष वनवास वर्षे अज्ञात वनवास से वनवास जीवन अतिवाहित कला बेले तांकर कुल पुरोहित धौम्य से धौम्य तांकु कहले जे तुमे गोटे काम कर यही अष्टोत्तर सतनाम भगवान भुवन भास्कर सूर्यंकर ये 108 नाम को तमे निरंतर पाठ कर। पाठ कले जे तुम्हें स्वच्छलता संपन्न हब एवं अनेक विप्र ब्राह्मण मान को तमे ये आहार जोगई पारिबो, सेमानकु दान दक्षिणा देई पारिबो एवं ए कथार वर्णना मध्य आमे पाई थाउ महाभारत। खाली सेतिकी नुह, आपण मान समस्त जानिचंती सांब मध्य एई सूर्य उपासना कले। अतएव ये गोटे धारा रही पुराण रे, किंतु सांब कहीं सूर्य उपासना कले। भगवान श्रीकृष्णकर अष्टपाठ वंशी मानक मध्य एकतमा जो जाम्बवती तांकर तनय जो सांब से अत्यंत सुंदर थिले। सांब पुराण कहती से एते सुंदर थिले तांको सौंदर्यर पटांतर नथिला एवं सेतिपाई तांको मन भितर भारी गर्व अहंकार मध्य थिला, औद्धत्य मध्य थिला, जोपाई देवर्षि नारद को सी व्यंग करते एवं देवर्षि नारद मध्य भगवान श्रीकृष्ण निकट में तांकर ये गर्वोद्धत व्यवहार जो कथा मध्य कही। तेबे से जा हो सांब किंतु जीवन में गोटे विराट भूल कले। अवश्य गोटे भूल होता भागवतर 11 स्कंदे जो वर्णना आम पढ़ू जिते सप्तऋषि आसुंच से कृष्णकर पुत्र माने भगवान श्रीकृष्ण तो लीला करुँच केमिति तांकर कूल क्षय हम। तेणु निजे तो निजे वंशटा को ध्वंस करें, तेणु ब्राह्मण मान द्वारा ये वंशटा को ध्वंस मुखरे पतित कराइबी। ब्राह्मण सापे यदुवंश अवश्य होई बेटी नाश, यही कथा को चिंता करी भगवान ये सब तो छांद प्रबंध करिसेंती कौन करा
ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଟିକଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁମର ମାନେ ଏଇ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଲୌହ ପାତ୍ରକୁ ତହିଁ ଭରି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପରିପାଟିରେ ସଜେଇକି ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିବ, ପୁଅ କି ଝିଅ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଋଷି ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ, ଆରେ ଲୌହ ମୁଷଳ ପ୍ରସବିବ ତହିଁ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବାନି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶାମ୍ବ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଭୁଲ କଲେ। ଶାମ୍ବ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ୍ୟା ଯେଉଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଯେଉଁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରେମାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟତା ଜ୍ଞାନ ୟାର ନାହିଁ, ଇଏ ଏତେ ବେସଂସ୍କାରିତ ପିଲାଟା କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଟା କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ର, ଏତେ ଅସଂଯତ, ଏତେ ଅଶିଷ୍ଟ, ଏତେ ଅମାର୍ଜିତ, ଯିଏ ପିତା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଭୋଗ୍ୟା ତାକୁ ତୁ ପୁଅ ହେଇକି କେମିତି ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା କଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥିବ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅତିଥି ହେଲେ। ଅତିଥି ଭବନରେ ସେ ରହିଲେ, କାରଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତନୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଯୁବରାଜ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିଏ ଉର୍ବଶୀ, ଉର୍ବଶୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପରେ ସମ୍ମୋହିତା ହେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିଧି କାମନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ତମେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ୍ୟା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାମ ବାସନା ତୁମର ଚରିତାର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ନଂପୁସକ ହୋଇଯାଅ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ନଂପୁସକ ବୃହନ୍ନଳା ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥିବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବକନ୍ୟା, ନାଗକନ୍ୟା, ଋଷିକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁଣ୍ୟେ ଋଷିମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଏ ଥିଲା ବନଦ, ବରିଲା ଏ ରାମା କି ତପ କଲା ବନଦ, ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଏ ଥିଲା ବନଦ, ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ ଏ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦବୀ ପାଇ ହେବ କିସ, ବହିବା କେମନ୍ତେ କାମିନୀ ବେଶ ବେଣିଏ, ଭାବି ଜଟା ଲମ୍ବାଇ ବେଣିଏ, ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ ବେଣିଏ, ଭାବି ଜଟା ଲମ୍ବାଇ ବେଣିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବିଭ୍ରମ ଜାତ ହେଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁମେମାନେ ଦେବକନ୍ୟା, ଋଷିକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା, ନାଗକନ୍ୟା ହେଇ ଜାତ ହେବ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସକେଳି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ୍ୟା ଯେଉଁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୋପାଙ୍ଗନା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ହେଇଯିବୁ, ତତେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ତୁ ହବୁ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଶାପ ଲାଭ କରି ଶାମ୍ବ ପ୍ରକୃତରେ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ହୋଇଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉପକୂଳକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଯାଅ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କଳକଳ ଛଳଛଳ ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି, ସେଠି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ବନ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନାହାରରେ ରହିବ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହିବ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ, 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଶାପମୁକ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶାମ୍ବ କ'ଣ କଲେ? ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ସେ କଲେ, ଭଗବାନ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ପ୍ରଭୁ ସବିତୃଦେବ ସବିତା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଏବେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୋର ମଣି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ତୁମ ଜୀବନରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କର, ମୋର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କର। ତେଣୁ ଶାମ୍ବ କ'ଣ କଲେ? ସେ
से मणि विग्रह को नहीं चंद्रभागा नदी कूल गोटे मंदिर सूर्यंकर मंदिरटे निर्माण करते। संभवतः पुराणर यही आख्यान भाग यही कथाटी प्रभावित करिथिला लांगुड़ा नरसिंह देव को, जोपाई से भगवान विष्णु एवं भगवान सूर्य भगवान जगन्नाथ एवं भगवान सूर्य एक एवं अभिन्न अटंती। ओडिशार राष्ट्र देवता श्री जगन्नाथ स्वामी तांकर बाम नयन होउछंती चंद्र, दक्षिण नयन होउछंती सूर्य। आपण देखिबे जे एई कथा बोधे प्रभावित करिथिला तांकु राजांकु, जोपाई से चंद्रभागा नदी तीर कोणार्क अंचल से खंडमंडल चाहिए सूर्यंकर मंदिर करने, जहाँ वर्तमान कोणार्क नाम रे प्रसिद्धि अर्जन करिछि। तेणु से जो कोणार्क लोके कहती पृथ्वीर सप्ताश्चर्य मान मध्य अन्यतम होउछि कोणार्क। तेबे जहाँ हो से जो सूर्य उपासनार धारा ताको प्रचलन कले सांब। सांबं को सूर्य भगवान एक कहले शुण तुम्हें जो मंदिर स्थापन करिवो तुम्हें शाक दीपरू ब्राह्मण मान को अणाइब एवं मग ब्राह्मण माने सेमाने होउछंती मोर वंशधर। कहीं गोटे लोकरे गोटे कथा प्रचरी जाइछि, गोटे किंवदंती रही कहानी रही एवं परंपरा क्रमे ताहा दृढ़ीभूत होबार लागिछि जे सूर्य तांकर जो परिणय होइथिला गोटे कन्या सहित एवं से कन्या ब्राह्मणी कन्या सुजीव, कई सुजीवा बोली भी कहती। तेबे जहाँ हो से सुजीव ब्राह्मणी कन्या सहित सूर्यंक औरसरे यही मग ब्राह्मण माने जात होइथिले, सेमाने सूर्यंकर वंशधर अटंती। एमिति गोटे प्रसिद्धि रही। एबे सेमाने शाकदीप रु से ब्राह्मण मान को आनीथिले किए ना सांब एवं सूर्यंकर सेवा पूजा करिवा पाई। एबे शाकदीपर से मग ब्राह्मण माने सेमाने भारतर विभिन्न अंचल अछंती, ओडिशा रे मध्य अछंती। तेणु सेमाने ग्रह विप्र ग्रहाचार्य एवं सौर विप्र भाव में सेमानकर ख्याति एवं प्रसिद्धि मध्य रही। तेबे जा हो रामायण रे कौन है बजरंग बोली श्री वीर हनुमान जी महाराज जितेबले ये अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कुशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जे ज्ञानी मान मध्य अग्रगण्य से ज्ञान शिक्षा पाइबा पाई काहांकु गुरु कले सूर्य भगवान को ही गुरु कले। तेणु प्रकृत में आपन जदि निरोग रही चाहती, आपन जदि ऐश्वर्य चाहती, परिवार सुख समृद्धि चाहती, आपन स्नानांते सूर्य भगवान को नमस्कार करंतु, सूर्य को जल अर्घ्य आकार रे प्रदान करंतु एवं सूर्यंकर कौन सी स्तव स्तुति आपन जेमिति हेले टिके उच्चारण करंतु स्नान पर, ताहाले आपनकर कल्याण हबो, एथिरे संदेह ना। ए जो सांबंकर कथा आपन को कहूतिली से सांब पुणी जमुना नदी कूल मध्य सेमती सूर्यंकर गोटे मणि विग्रह पाइथिले, जमुना नदी कूल मध्य गोटे मंदिर निर्माण करथिले सूर्य भगवान को पाई। सूर्यंकर मूर्ति सेठी से स्थापन करथिले। खाली सेतिकी नुह, चेनाब नदी कूल जो चेनाब नदीटा वर्तमान पाकिस्तान में प्रवाहित होउछि, सेतेबेले तो भारत पाकिस्तान अलग अलग नथिला ना, तेणु ताहा अखंड भारतर अंतर्गत होइकी थिला। अतएव चेनाब नदी कूल मध्य पुणी गोटे मंदिर से स्थापन करथिले। कहवाकू गले प्रागैतिहासिक समय ए सूर्य उपासना समग्र जगत में परिव्याप्त हो आसी। कारण सांबंकर समयटा प्रकृत में केते ख्रीष्टपूर्व काल रे कहवाकू गले 19 शताब्दी ख्रीष्टपूर्व, वर्तमान हाराहारी हिसाब कले प्राय 4000 वर्ष पूर्वे सांब शिवंकर मूर्ति तत्वर ए मूर्ति पूजार ये प्रचलन कले। ये कम कथा नु, कहीं ना महाराज परीक्षितंकर समसामयिक से थिले, द्वापर जुगर व्यक्ति होउचंती सांब। तेणु हिसाब कले प्राय 4000 वर्ष पूर्वे ये सूर्य उपासना, सूर्यंकर मूर्ति उपासना, सूर्यंकर जो मूर्तिर कथा वैदिक साहित्य रे नथिला, परवर्ती काल रे आसिला पुराण जुगरे। से पद्मफूल से धारण करिसेंती, पद्मपुष्प विशोभित, ऊर्ध्व हस्तद्वय पद्मपुष्प रे शोभित, किंतु अध हस्तद्वय विभिन्न अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित। एइभली भाव रे सूर्यंकर 7टी अश्व सप्ताश्व बाहित तांकर रथ, तांकर से रथ रे 7 अश्व संयोजित होइचंती। तार कारण होउची 7टी रंग। सूर्यंक किरण रे जो इंद्रधनु सृष्टि हुए से 7टी रंग रही। एवं से जो सप्ताश्व बाहित से जो रथ से जो अरुण होउचंती सारथी, एवं से सुंदर सूर्यंक रथर वर्णना मध्य आमे पुराण रे पाठ करूँ। जितेबले सांब दशमी आसे
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯାହାର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଜାଯାଏ, ତାକୁ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେମିତି କଥା ଅଛି ଯେ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଉପରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆମ୍ବଟିଏ ରଖି ନପାରିବା ତାହେଲେ ପିଠାରେ ଆମ୍ବର ଆକୃତିଟିଏ କରି ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଘରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ମାଆ ମାନେ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଢ଼ିବି ନା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଚକୁଳି ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିବି, ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ନା ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ବାଢ଼ିବି, ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ବାଢ଼ିବି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାମାନେ ସେହି ପୁଅ ବା ଝିଅ ବା ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ବାଇଗଣୀ ପତ୍ର ଉପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ସେ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଉପରେ ସେ ଭୋଗ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁରୁଜରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମ୍ବଡାଳ ରଖାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଗୁଳ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ନ, ମହୁ ଏବଂ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ ବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକମାନେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଟୀକା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ସୌର। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଶାମ୍ବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଋଣୀ। ତାର କାରଣ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଜାଗ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ। ତେଣୁ ରବିବାସରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରବି। ଏମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା, ସିଏ ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ୟାକୁ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ଆଜି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରାଜ, ସେଇ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ ହେବା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଦିବସ ହେଉଛି, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖଦ ହେଉଛି, ସୁଗମ ହେଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଗତର କର୍ମର ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଅଟ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। ହେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ତୁମକୁ ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ, ତୁମକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ, ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।